ایسا کہنا ہے خورشید شاہ کا، جو اس وقت اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں۔ اس وقت وزیر اعظم عمران خان وفاقی اردو یونیورسٹی حیدرآباد کے سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب میں شرکت کے لیے پہنچے ہیں، اور یہ تقریب وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں ہو رہی ہے۔ گورنر سندھ اور اراکین قومی صوبائی اسمبلی بھی اس میں شریک ہیں، اور اس وقت اردو یونیورسٹی حیدرآباد کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب میں شریک ہے، اور افتتاح کر دیا ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے۔ وزیر اعظم عمران خان جو کہ اس وقت پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں ایک تقریب جاری ہے، اور اس تقریب میں حیدرآباد میں یونیورسٹی کے قیام کا جو افتتاح کیا اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ ایک حیدرآباد میں یونیورسٹی جس کے قیام کی تقریب اس وقت سیکریٹریٹ میں جاری ہے، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں جاری ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اس یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج بڑا خوش ہوں کہ ہم ایک یونیورسٹی کی سٹون لائنگ کر رہے ہیں، انوگریشن کر رہے ہیں۔ پرانے زمانے میں سڑکوں کی انوگریشن ہوتی تھی، اس طرح سڑکیں بنتی رہتی ہیں، لیکن جو قوم آگے بڑھتی ہے وہ اپنے لوگوں پہ انویسٹ کرتی ہے۔ جب وہ لوگوں پہ انویسٹ کرتی ہے تو وہ لوگوں کو وہ اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں کہ وہ خود ہی انفراسٹرکچر بنا دیتے ہیں۔ کبھی بھی کوئی قوم آج تک ایجوکیشن اور تعلیم کے بغیر کبھی آگے نہیں بڑھی۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے بعد یہ ایک بہت بڑا قدم لیا تھا۔ اگر آپ اس کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو آپ یہ ریئلائز کریں گے کہ وہ بہت ایک ریولوشنری سٹیپ تھا، کہ پورے 313 لڑنے والوں کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے، اور ایک قیدی کو آپ جب جنگ جیتے اور جب قیدیوں کو واپس کرتے تھے تو پیسے لے سکتے تھے، مکہ کے کفار سے پیسے لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے تب فیصلہ کیا کہ جب پیسے بھی نہیں تھے، ہتھیار بھی نہیں تھے، کہ جو بھی قیدی 10 لوگوں کو مسلمانوں کو پڑھا دے تو وہ آزاد ہے۔ دیکھیں، ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ ہمارے پاس ایک رول ماڈل ایک ایسے ہیں جو کہ دنیا میں سب سے عظیم the greatest man in history کنسیڈر کیے جاتے ہیں، چاہے آپ مسلمان ہو یا نہ ہو۔ تو وہ جو رول ماڈل کی جو ہمیں قرآن میں حکم دیا گیا کہ ان کی زندگی سے سیکھو، تو ہمیں یہ سیکھنا چاہیے تھا کہ انہوں نے کیوں کیا۔ جانوں کو خطرہ تھے، ابھی تھوڑے سے مسلمان تھے، ان کو خطرہ تھا ابھی، لیکن انہوں نے تب ریئلائز کیا کہ سیکیورٹی آتی ہے تعلیم سے، اصل سیکیورٹی تعلیم سے آتی ہے۔ اور آپ اگر دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو جس بھی قوم نے تعلیم کے اوپر زور دیا وہ آگے نکل گئی۔ یہ جو شروع ہوا، یہ جو 20th سینچری کی شروع تھی، تو دیکھتے دیکھتے 10 15 20 سالوں میں امریکہ سب سے آگے نکل گیا، کیونکہ سب سے زیادہ گریجویٹس امریکہ میں تھے دنیا میں۔ آج سنگاپور یونیورسٹی کا بجٹ ساری پاکستانی کی یونیورسٹی سے زیادہ ہے، ایک سنگاپور یونیورسٹی کا بجٹ۔ اور آپ سنگاپور، کیونکہ انہوں نے تعلیم پہ زور دیا اور ہائر ایجوکیشن پہ زور دیا، نالج اکانومی پہ زور دیا، آج یہ سوچیں کہ 21 کروڑ پاکستانیوں کا جو ایکسپورٹس ہے، جو ہماری ساری ایکسپورٹس ہیں، وہ مشکل سے 24 ارب ڈالر ہے۔ وہ 40-50 لاکھ لوگ ہیں سنگاپور میں، وہ 330 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس کرتے ہیں، اتنا سا سنگاپور ہے۔ تو کیا کیا کہ وہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب سمجھ گئے تھے کہ معاشرہ تعلیم کے بغیر نہیں آگے بڑھ سکتا، اور تب مسلمان غریب ترین تھے، سپر پاورز تھی دونوں طرف، رومن ایمپائر اور پرشین ایمپائر۔ اس کے اندر سے وہ قوم اٹھی اور اس نے 700 سال تک دنیا کی عظیم سویلائزیشن بنی، اور سارے ٹاپ سائنسدان مسلمان تھے 700 سال تک، اور ڈومینیٹ بھی وہی قوم کرتی ہے جس کے پاس سائنس اور
एजुकेशन हो। हम आज जिधर खड़े हैं, हमें ये समझना चाहिए कि हमारे पास इस वक्त 21 करोड़ लोग और हमारे पास 60% पाकिस्तानी 30 साल की उम्र से कम है। और ये जो एजुकेशन है, इसके बगैर तो यही हम इनको एजुकेट कर दें, ये नौजवानों को, यूथ को, ये यूथ ही पाकिस्तान को उठा देगी। और अगर हमने इनको तालीम ना दी, ये यूथ ही हमें नीचे ले आएगी, क्योंकि उनको रोजगार चाहिए होगा। जब आप लोगों को हुनर ही नहीं सिखाएंगे, इक्विप नहीं करेंगे, तालीम नहीं मिलेगी और वो बेरोजगार रहेंगे, और फिर जो बेरोजगार होते हैं वो एक माशरे के लिए फिर आखिर में प्रॉब्लम बनते हैं। रोजगार चाहिए लोगों को, गुर्बत वो प्रॉब्लम है। और हमारे पास ये वो टाइम है हिस्ट्री में जब हम ये माशरा एक अजीम मुल्क वो बन सकता है जो ख्वाब था पाकिस्तान का, बहुत बड़ा ख्वाब था। अगर आप कायद आज़म की भी तकरीरें सुने और जो इलामा इकबाल की ख़ास तौर पे, अगर आप उनकी सारी जो थ्योरी थी पाकिस्तान के पीछे, अगर वो आप सुने तो आप समझेंगे कि बहुत बड़ी सोच थी पाकिस्तान का नाम। और बिल्कुल खालिद मकबूल ने ठीक कहा कि हम जो पाकिस्तान जिस लिए बना था, ये तो वो नहीं है पाकिस्तान। तो इसको बनाने के लिए एक जो सबसे ज़्यादा चीज़ हमने करनी है वो है तालीम पे जोर देना। और दूसरी जो आपने खालिद आपने जो कहा, इंसाफ के ऊपर। माशरे इंसान सब चीज़ सह जाता है, लेकिन नाइंसाफ़ी नहीं सह सकता। जो हज़रत अली का कौल है कि जुल्म का निज़ाम चल जाएगा, कुफर का निज़ाम चल जाएगा, लेकिन जुल्म यानी नाइंसाफ़ी का निज़ाम नहीं चल सकता। तो हमें जस्टिस के ऊपर और तालीम के ऊपर, ये हमारे 2 पिलर्स होंगे इंशाल्लाह हमारी जो नए पाकिस्तान का हमारा आइडिया है। मैं इस थ्योरी को नहीं समझ सका, इसके पीछे क्या है कि कौन एक यूनिवर्सिटी को अपोज कर सकता है, कौन इसकी खिलाफ वर्जी कर सकता है, किस तरह का माइंड सोच सकता है कि यूनिवर्सिटी ना बने। मुझे इसकी समझ नहीं है कि अगर आप एक यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, इसको ऑपोजिशन क्यों हो। आप पता नहीं, मुझे बाद में खालिद भाई आप बताना कि क्यों लोग एक यूनिवर्सिटी को अपोज कर रहे हैं। क्योंकि अगर कोई किसी जगह पे भी यूनिवर्सिटी बनती है, आप अगर उसकी मदद नहीं कर सकते, आप अपोज तो नहीं उसे करेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। मैं आपको बताऊं, नमल मियाँ वाली में मैं जब कैंपेन करता था, शुरू में जब गया, तो वहाँ मुझे यही बेरोज़गार नौजवान मिलते थे। और क्योंकि वो ऐसा इलाका था, वहाँ रोज़गार नहीं था, वहाँ सिर्फ ज़मीन सपोर्ट नहीं कर सकती थी लोगों को, तो बड़े नौजवान हमारे मंशियात की तरफ चले गए, जुर्म की तरफ, क्राइम्स की तरफ चले गए। तो तब मैंने सोचा कि मियाँ वाली में एक टेक्निकल, पहले सोचा कॉलेज, और फिर मैंने सोचा एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी की ग्राउंड रखते। अब आप ये सोचें कि वो जो यूनिवर्सिटी अब फंक्शन कर रही है, और इंशाल्लाह हम बढ़ाते जा रहे हैं उसको, पहले छोटा शुरू किया, अब उसको एक्सपेंड कर रहे हैं। वो उसमें इंफॉर्मेटिक्स हैं, टेक्निकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, सारी टेक्निकल डिग्रीज हैं। आप ये सोचें कि वहाँ से जैसे ही वहाँ के नौजवान ग्रेजुएट होते हैं, तो इस बारी जो क्लास ग्रेजुएट हुई है, 92% को ग्रेजुएट होते साथ ही नौकरियां मिल गई, और अच्छी नौकरियां मिली, और सब गरीब घराने के बच्चे थे। उर्दू मीडियम, ज्यादातर 75% उर्दू मीडियम के थे। तो उर्दू मीडियम, पहले इंग्लिश, पहले डिग्री ली उन्होंने, पहले उनको हमने अंग्रेजी सिखाई क्योंकि ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्रीज थी, और उन्होंने जाके वहाँ से, क्योंकि उनके अंदर भूख ज़्यादा थी, उन्होंने मेहनत इतनी की कि आप सोचें कि ब्रैडफोर्ड, नमल यूनिवर्सिटी है, वहाँ ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्रीज मिलती हैं। नमल यूनिवर्सिटी, ब्रैडफोर्ड के अंदर 12 या 13% बच्चों को फर्स्ट डिविजन्स मिलती हैं। नमल यूनिवर्सिटी के बच्चे ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के कोर्स कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वहाँ 55% बच्चों को, नौजवानों को फर्स्ट डिविजन्स मिली, क्योंकि उनमें ड्राइव ज़्यादा थी, मेहनत उन्होंने की। वो मुझे एक ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक
जो आया हुआ था प्रोफेसर, वो कहता मैंने ऐसे देखे नहीं है, सारा दिन काम करते थे, खाने के बाद फिर काम शुरू कर देते थे, क्योंकि उनके अंदर ड्राइव थी। और वो जब अब खुशी ये है कि उनको नौकरियां मिलेंगी, वो अपनी फैमिलीज को ऊपर उठा देंगे। तो यही हमारी कोशिश होनी चाहिए इधर हैदराबाद यूनिवर्सिटी में। इसको हमने टेक्निकल बेस्ड यूनिवर्सिटी बनाना है, ताकि यूनिवर्सिटी की डिग्री से एकदम उनको नौकरियां मिलें, हुनर सीखें, काम करें। और वहाँ मैं इंशाल्लाह खालिद भाई आपकी हम पूरी मदद करेंगे। जो नमल यूनिवर्सिटी में हमारा एक्सपीरियंस है वो हम शेयर करेंगे, ताकि आपकी यूनिवर्सिटी में बच्चों को फ़ायदा हो। तो इसमें आप बेफिक्र हो जाएं, पूरी सपोर्ट आपको मिलेगी फेडरल गवर्नमेंट की, हम पूरी मदद करेंगे। इमरान इस्माइल गवर्नर, वो उनके साथ आपका राब्ता है मुसलसल, आपकी हर किस्म की सपोर्ट होगी। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज हमने एक और यूनिवर्सिटी शुरू की है, वो सिर्फ प्राइवेट, गवर्नमेंट की नहीं, ये तो गवर्नमेंट की होगी, मैं प्राइवेट की बात कर रहा हूँ। मैंने कुछ लोगों से मिलके अभी एक सुहावा है, ये जेलम के पास जगह, वहाँ भी हमने ज़मीन ली है और वहाँ इंशाल्लाह एक ऐसी यूनिवर्सिटी बना रहे हैं जिसमें हम 2 सब्जेक्ट्स लेके, उसका नाम हमने अल कादर यूनिवर्सिटी रखा है। और उसमें 2 सब्जेक्ट्स होंगे, 2 स्पेशली एम्फेसिस, एक होगी साइंस और दूसरी सूफीज़म। सूफीज़म में भी रिसर्च करेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। देखिए ये ज़रूरी है अपने बच्चों, अपने स्टूडेंट्स को बचाना, बच्चों को बताना कि हम पीछे एक इस्लाम एक मुल्क बना था जिसका नारा था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, उस पर मुल्क बना हुआ है। हमारे लोगों को पता ही नहीं कि क्या इस्लाम की तारीख क्या थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी क्या थी, क्या पता ही नहीं है हमें। हमारे बच्चे सारे, उनको वो अमेरिकन का पता है, वो जो स्टीव जॉब्स कौन था, और उसकी किताबें पढ़ते हैं कि उससे हम कैसे रोल मॉडल है वो हमारा, और वगैरह, और वो दूसरे भी जो बिल गेट्स और इनको रोल मॉडल बनाया हुआ है, क्योंकि उनको मटीरियल ही ये मिलता है। लेकिन किसी ने अभी तक ये स्टडी नहीं किया कि एक दुनिया के सबसे अजीम आदमी आए थे, उन्होंने एक पूरा सिविलाइजेशन छोड़ के गए, कानून नए बना के गए, एक ऐसी चीज की जो दुनिया में हुई नहीं थी। वज़ीर आज़म इमरान खान हैदराबाद यूनिवर्सिटी की संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तालीम के बगैर कोई कौम आगे नहीं बढ़ सकती, लोगों पर सरमायाकारी से मुल्क आगे बढ़ेगा। नौजवानों को क्या